Pozdrav dragi moji! U današnjem videu ću vam pokazati kako na najjednostavniji način da pripremite oslić. Za ovaj ručak ja sam pripremila 2 komada oslića, 3 srednja krompira, 1 glavicu luka, brašno za pohovanje, sol i ulje za prženje. Pripremu započinjemo tako što ćemo prvo izrezati krompir na kockice. Ja koristim domaći krompir iz vlastitog uzgoja pošto imam vrt, tako da sebi obezbijedim da tokom cijele godine imam svoj domaći krompir. Nakon što smo krompir isjekli na kocke, u ključalu posoljenu vodu stavili smo ga da se kuha. Pošto nam je voda u posudi već prokuhala, s time smo ubrzali proces kuhanja krompira. Sljedeće što ćemo uraditi, krompir koji smo skuhali stavit ćemo u zdjelu i izrezat ćemo 1 glavicu luka. Narezani luk ćemo sjediniti sa krompirom. I sve to lijepo začiniti sa uljem, možete koristiti maslinovo ili obično biljno ulje, sve po vašoj želji. Salatu dobro izmiješamo i prilog za oslić je spreman za serviranje. Oslić možete pohovati na razne načine, ali ja ih volim ovako na manje komade isjeći. Meso je jako mekano i ukusno i lako je probavljivo. Komade oslića koje smo izrezali dobro ćemo posoliti i izmiješati. Zatim ćemo ih jedan po jedan uvaljati u brašno i odložiti na tanjir. Za ovu ribu je velika prednost što je možemo naći u trgovinama zaleđenu tokom cijele godine. U tavu ćemo uliti ulje i staviti da se zagrije. Nakon što se ulje ugrijalo u tavi, komade oslića stavit ćemo da se prže. Povremeno ćemo ih prevrtati sve dok ne dobiju lijepu rumenu boju. Pošto je oslić poprimio rumenu boju, završili smo sa prženjem i vadimo ga na tanjir. Oslić je riba iz takozvanog divljeg ulova, što znači da se prirodno sama hrani u moru. Veliki je izvor vitamina D i bogat je bjelančevinama i omega-3 masnim kiselinama. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ostavite komentar i klikom na subscribe podržite moj kanal Kuhajte s Dinom. Voli vas vaša Dina.